नायथ'नाय जत' खाफानि ताखुकताय बहक सोनो आं हायनोहाय चिनिकक टिभिनि चिफ अनारंगै आं लुकुरकनि बुसखांगो हायनोहाय कायसा मांफ्रि कटर तिसाय फुंना बागै आं हायनोहाय मा फायसावका हवाय तुलासिखर हातिनि ठीक कताल मार्केट थाङै थांमाने ओ मार्केटनो आं ताबो फायसावफायजाक मो तुलासिखरनि मेन बाजार अराव ताबो बिल्डिं कटर कायसा इउ काटिं थांजाबाय दङ बिल्डिं ओंखाय जों साइमन केमो 3 मासनि बिसिङावनो मो काम कमप्लिट थांनाय होननाय जों खोनागा माने 3 मासनि बिसिङावनो मो मार्केट पाइनाय तां दं माने ओंखाय मो बाहायके मार्केट साबो तांखा बाहायके साबन प्रफिटाल बायखा ओमफ्राय जोंहाबो सानाय बाक्सा सानानै सिगां जोंनो हिसाबनाय मो मन्त्रि अनिमेश देबबर्मानि चेनेल नै जोंनो हिसाबनाय ना मन्त्रि अनिमेश देबबर्मानि चेनेल या मन्त्रि अनिमेश देबबर्मा सामुं खायमानि नाव जों फनगौ जेकुनु एनि आश्रामबारि विधानसभा केन्द्रनि बिसिंगो जेकुनु मिनिस्टार जेकुनु एमएलए जेकुनु एमडिसि जेकुनु इएम जेकुनु नेता जदि न गाहाम सामुं खालाय दंखांखाय जों अ सामुंनो लुकुरकनि बोसरांगो तुइ अलायै मा फुनगौ अबनो जों सावो मन्त्रि अनिमेश देबबर्मा बरफुजा लिमाबाय अरब सामुं कायसा कटर तुलासिखर मार्केट नामजाखा मंखा माने एकताला नै हिनो बाक्सा के मन 2 ताला नै तलाने रम्बै सागानि सहंके 2 ताला नै हिनो मन 2 ताला नाखलाया मनके एकताला तंजतै ओंखाय जों अ मार्केट 3 मासनि बिसिङाव मो कमप्लिट नै पाइनाय ओंखाय आङो तबनार नुखना फारियाङो स्टेप फुंसि मो तं खादनि बाकि तंखो मो सात चलनाय ओंखाय अबो यांगो हंगाय नयक हस्टेल अनो हंगायनो ब्रिजावनि गार्ल्स हस्टेल मो हंगाय तुलासिखर मार्केट किनारानो गार्ल्स हस्टेल ओंखाय अ हस्टेलनि किनारा हंगायनो गते गायखा नुहुर तापनो तुलासिखर फर्स्ट सेकेंडरी स्कूल गावबो ताबो बिदाजुति दंगो स्कूल आरो इंग्लिश दङ जाय मो हंगाय गभर्नमेंट बाजार ओंखाय आङो फारियां फुं थानो जों ओंखाय मो आगि अरब न बाजार फुजा देबा समय माने अरब ओ बिल्डिं गोतामनो सबायै मार्केट गोताल तां माने ओंखाय ताबो नुखना इतो यांगो हंगाय ठीक तुलासिखर मार्केट नि ठीक अरब मांसो फागन जागा ओंखाय ओ हंगाय तुलासिखर मालकुं बाथाय मटर स्टैंड आबो ओंखाय मो हंगाय बाजार ओंखाय नुखना ओंखाय फायदिसों ताबो मनो कारै जों यां हातारनि यां बिसिनि मांफ्रिनो जोंखे नालियानो अ सामुं बाहायके खालायजागै दं बा फारथिं बराव सामानि कक आंनो साइन खारिका मिस्ट्रि सामानि कक 3 मासनि बिसिङावनो मो पाइनाय होननाय ओंखाय फायदि 3 मासनि बिसिङाव पाइनानै बेनि बराव साफनो ताम सामुं बाकि दंखौ अ सामुं बाकिरावनो फायदिसों मिस्ट्रिनो खक्तै जों नायनाय एरपरे बिसिनि मांफ्रिनो जोंनो दिसे फुनंनाय ओंखाय बाक्सा गोबां बरफ सावो मन्त्रि अनिमेश देबबर्मा तामो सामुं खालायके होननाय मन्त्रि अनिमेश देबबर्मा नेकनो सानानै नांखाखाय नसे लुकुरक आनो हिनो मन्त्रि अनिमेश देबबर्मानि चेनेल मन्त्रि अनिमेश देबबर्मानि मांफ्रि फुनगौ बिनि सामुंसे काहामुं दंगो द बिनि न मा फुनगौ ओंखाय जोंते कायसा अबनो सानाय ताबो अबो जातो सागाबा पलिटिक्स निकनो सासनाय ताबु यां जे 10 कलेज चाम्पाहावनि एमडिसि बरंगना राजेश्वर जे ताबु कामिं थांगै ब इलेक्शन सिगां जे क्रक सामानि कामिं थांगै जे ब कक रिखा आं इलेक्शन कप्लाय इंगै पाइमानि यागुल हंगाय नरनि कामिं आमसेरावगो फायै नरनि लामाराव आं भिट खालायनाय नरनि सुगदक तामतं अबरावनो नरक आनो सादि नरनि लामा न फुनगाय जां नुकनानि गायजां परफुजाल खाय आं लामा तुनानि नै ब आगि सामानि अ सामन बायनो लुकुरक ताबु बनो गोबां बुबे कप्लाय खेगेबा ताबु ब कामिं थांगै भिजिट खालायो ओंखाय भिजिट खालामबो सिंथ ब बोसो जति सामुं तुइमानो अबो नासिंलायो जों लुकुरकबो नासिंलायो सामुं दाति इंथु कैसे मुनायो नायै थांफाय माबाय कक सिमिंरि खालामबाय सामुं दा न सामुं खायगे गाहाम जों फुजु सामनै बरंगना राजेश्वर देबबर्मा सामुं नायफैमानि भिजिट खालामबाय एकदम सामुं गाहामगे खायजा एकदम सामुं न ओंखा अर जागामुति ओंखा और खायजाका और जागा खायजाका जों अब गाहामखौनो मांफ्लेटिसे फुं सामनाय
যদি তো নাইবো সামং ইয়া বিজিত খেপিবো সামং ইয়া 5 বছর খানো গলাং সালাই থাসা হंखाय ते 5 বছরनि सिगां फायद्राबो हंखाय बरंगना राजेशन बुंखानाय बेखौ बरंगना राजेशन देबरमा एमडि सिं माने यागोल' फायनाय फैखा खायनानै माने बेखौ दावखानो मुंसा खालायमालांले अ बाहायनो गानाय बाक्सा जागाव तो एमडिसि राजेशन देबरमा हिनिबो थांमाया जत जागाव नासो जे नों नायो आबुनो नरि मानानि बो खमताया तांगे हिंखाय सरकार प्रपोजाल नर सरकारनो प्रपोजाल हरै सरकार जदि आबनो एक्सेप्ट खालायो सरकार अ दाबिनो रिखायसि नोंबो दाबि तोबै आबनो सानामोन माने जदि रिसिरिया सरकार सिरिया नानो दंखांखाय बाहायखेले बो हिनि रिफायनोबा बिनिबो दोष गरै ब जे मानसा जति बो खायनो जायतो नायनो किन्तु सरकारिया हांका बो खायनाया अबसित कम हांका अबखायनो दाबो मन्त्रि अनिमेश देबरमा कांग्रेस सासनाय मन्त्रि अनिमेश देबरमा जे हारि जेबो माने तुखा जे डेभलप खायखा मोटामुटी डेभलप खालामनो खायखा मोटामुटी सावां एकदम खायसु काहिया मोटामुटी डेभलप खायखा बाहायके डेभलप खायखा हंखाय दाबो नायदि तुलासिखर मार्केट आगे चिकन पुइला फुरु तुलासिखर जों सेराय फुरु आंबो तुलासिखर हाथिनि बरक न तुलासिखर हाथि आगि पुइला सनिनो खुंतांमानि आगि सनिनो खुं चिकन खा अलरेडी दुकान लायो वाति मानजां लायो वाति सेलायो पलिटिन खाखौ नागे दाबो नाहानाय दाबो बसा फुरु दोन थाङा तुलासिखर नोंका मोटाम डेभलप एतनायबा तरक डेभलप नंगौ एक साथे डेभलप नैमाया जे कुनु सामुनो खायनो थांगा हंखाय फातसा अंगि माया नों निजि साक फानो अंगि नों निजि साकनो फानो रां फैसानि लामा फानो आजिदि नों वानसनि गावबाय साजाव गायसा दिने राइटे दनि अब अंगि थांगिया अबाहायनो जों साना थांगा हंखाय दिनै सामुंनि बिथिङावनो जों मा तंनाय दिनै सामुंनो जों खेलमा खालायनाय हंखाय साबो सामुं खाया जों अबनो टेकेल मा तंनाय दिनै फुं ताइखे आबो दाबो मन्त्रि अनिमेश देबरमा मन्त्रि माने यागोल' एखौ हाइटि फैखा लामा आंखौ बाजार कायसा गटर दुइ फैखा ओंखाय आं तुलासिखरनि सिमिं यां फल'का थांमानि लामा अरबो कायसा वाल बेंकनि लामा यां गोपाल नगरनि सिमिं बासेबारि थांमानि लामा अरबो वाल बेंकनि कायसा लामा एफोर यांगनि बिदा बिल नों यां करनि छरा नों यांगो आइदा कलेज सिमिं बाथि मैदान अबो कायसा लामा उजर मैदाननि सिमिं नों यांगो बाथि मैदान जरा अबो कायसा लामा एफोर नों यांगो बासेबारिनि सिमिं जाम्पा हावार आबो कायसा लामा तामो लामा यातनायबा लामा खलायखा सोनामका बो खायखा ओंखाय अ जे खाया हनि सानाय राव ओंखाय अबो हंखाय माने न रिबि दंबो बुमुगरै अ बर' रग जे सानाय रनो बिनि थानिबो खक्सा खौनिले नाहारि जाखना आगि बय बाक्सा पलिटिक्स साइटंफोरु बरक बसा जागनो अरां नंनो बरक बसा जागनो अरि रंनो अबहाय ओंखाय बरक बसा दिनैखाय टेखाय जागा फायै अबहायखनो दलबाय काग थांगा दलबाय कमाय थांगा हनै दलबाय खेल खालिया हनै दिनै बनस आया हनै वानसुलायो ना अबया आं मन्त्रि अनिमेश तंफुरु आं तामखै फायखा आं तामखै बानसिखा आं बोसोक मानखा अबनो वानसुकदि किन्तु चिनि त्रिपुरा सारो जेसेपनो नुक तंदि मकलो जेसेपनो खायजाक तंदि मकलो किन्तु बा चिनि बर' खासिया लासो हायनो गोमाय थांनाय लासो हायनो मावान सुगनाय नोंखौ अबनो सानायो आं मन्त्रि अनिमेश देबरमा नोंनि सामैया आं बिनि थाने 10 पैसा मानमा करे एक टाका मानमा करे 2 टाका मानमा करे पिया मन्त्रि अनिमेश देबरमा सामुं खामला गाहाम खायो नमा सानाय बबो जातो तुलासिखर एरियानि न आंबो तुलासिखर एरियानि न बबो तुलासिखर एरियानि न ओंखाय बिनि सामुंनो जों नुक दङबा तामोन खाया हिन सानायबा सामुं खायतो मानसि नुक दङबा सामुं खायो नमा सानाय बिलाय ओंखौ अबरम तैरो उनंगो करे कमेन्ट करे जदि नरक आं चिनि कक्टिभनि राकेश देबरमानो जदि अनिमेश थाने रांनो हासाजाक अनिमेश चैनल राकेश देबरमा मीडिया बातबार नो क्वालिफाइड मीडिया नगे हिंके नरक हिंदी नरक सागाय नरक सादि नरक बुखु रवायनाय किन्तु आनि चैनल कमाय थांगलाक आनि चैनल थै थांगलाक आनि चैनल नरक सावो होना आनि चैनल डेमेज खालाय आं फुनो गे बुंगलाक अबाय खाबां दा हताय बक्स नगा हांकाय फाइदिसजों बिसिनि मांखुलनाय नगा फाइदिसजों दाबो अर मिस्ट्रि रबायजों कक साइनायनाय बादल अरनि जे गथाव थां दंबर कय मास मिसिं पाइमान बा ते बुस्थु मानोखौ बाहेराव सोनालायनाय नायतनो चिनि कक आरो एसे दबि
আয়া ফেসবুক কথা কইব আমি একটু ফোন করি ববলু ভাই একটু ক্যামেরা ফটো আও আমার নাম আব্দুল বাড়ি কোথায় আসাম করিম আচ্ছা কত বছর ধরে আপনি মিস্ত্রি কাজ করছেন মিস্ত্রি কাজ প্রায় 6 বছর হ্যাঁ 5-6 বছর 5-6 বছর আচ্ছা আপনি এখন যে কাজ করতেছেন এটা কোন জায়গা এটা তুলাশিখর মার্কেট আচ্ছা আপনি এখানে কত বছর হয়েছে এখানে কাজ করছেন বছর হিসেবে কয়েক মাস ও 5 মাস 4 মাস আচ্ছা আর এখানে কি কাজ বাকি হয়েছে আর কবে কমপ্লিট হইব এই কাজটা বাকি রয়েছে বলতে এটা মোটামুটি গাতি প্লাস্টারের কাজ বাকি আছে 4 মাসের মধ্যে কমপ্লিট হয়েছে একটা আচ্ছা এটা সাতটা একটা ঢালাই বাকি আছে আর গাতি প্লাস্টার একতলা বাকি আছে আর নিচে একটা আছে এখনো কোনো সাত হয়েছে না বিলেও হয়েছে না আচ্ছা সবটা মিলে কতদিন লাগবে কইতে পারি না তবে একটা কমপ্লিট হয়ে যাবো 3-4 মাসের মধ্যে আচ্ছা পুরাটা তো 26-এর দিকে 26 শেষ হইতে কমপ্লিট হওয়ার কথা 27-এর আগে আচ্ছা আচ্ছা এখানে কতটুকু ঠিক আছে আপনি মিস্ত্রি না আচ্ছা আমি হেড মিস্ত্রি না তাই না এখন বর্তমানে বাড়িতে আছে আমার সাইডে ও আপনার সাথে না আচ্ছা তাই এখন তোমরা যে ইট লাগানোর সময় জল দেয়নি বা জল ছাড়ানি পরে জল না দিলে যদি আমরা ইটটা লাগাই সবাই লাগাইতে পারতো ইটটা আগে জল মারিয়া বর্তমান ইটটা যখন বৃষ্টি হইতেছে মানে বাইরে ফেলা পুরা দিন বৃষ্টি খায় আচ্ছা কামটা কোনো 2 নম্বরই খারাপ হয় না তো না না খামটা চেকিং ভালো চেকিং করে ইঞ্জিনিয়ার সপ্তাহে একদিন আয় আর সাইড ইঞ্জিনিয়ার তো একজন আসেই আর বড় ইঞ্জিনিয়ার সপ্তাহে একদিন আয় বা ডিপার্টমেন্টাল লোক আয় 15 দিন পর। কাজে পুরা ছিল কাজে কোনো আপনি কতজন লোক আছে আমরা মিস্ত্রি সহ যোগালি সহ যোগালি মিস্ত্রি সহ আমরা একটা লাগিয়ে আছি আমরা 28 জন বর্তমানে গরো বেশি আছে তারা সাইডে হলো 28 জন 2-3 টিমে পাঠিয়ে আসবে তাহলে শুধু এই গাঁথি নেতা 3-4 মাস ভিতরে কমপ্লিট এইটা প্লাস 3-4 সহ মাসে একদম ফুল কমপ্লিট আচ্ছা আমরা এটা তাকে নিয়ে যে 3 মাসে কমপ্লিট করব আচ্ছা যদি 3 মাস ভিতরে কমপ্লিট করতে পারলে আর বালা বাবা সেটা আমরাও হয় কাজ তো অনেক কি আছে এনে বাকি কাজ বাকি আছে এটার অল্প গাঁথনি বাকি আছে ওই লিন্টারের উপরটা আর প্লাস্টার আর নিচের তলা গ্রিল বাকি আর বাকি কমপ্লিট উপরে প্যারাপিট ওয়াল হইব আর সামনে হয়তো ডিজাইন দিতে পারবে আচ্ছা উপরে কি করবো উপরে হাফ ওয়াল করবো সব রাবণটা আচ্ছা এটাই বাকি আর প্লাস্টার আর গ্রিলগুলো আগে গেলে আগে লাগে আচ্ছা বেশি এখানে কি গ্রিল লাগানো নেই হ্যাঁ এটা সবটার ওই যে গ্যাপ আছে লিন্টারের নিচে অতটুকু গ্রিল সব গ্রিল লাগাইবো না আচ্ছা এদিকে গেইটু এবারে এটা সব ওয়াল হবে এই যে নাম মধ্যে ওয়াল নাই এই মধ্যে ওয়াল নাই ক্লিয়ার দাও ও হয়তো ওইখানে একটা রুম হইতে পারে এই জায়গাটা না এই এই যে মানে যে এদিকে কোনো এক জায়গার মধ্যে এটা এখনো রিং পাইছে না ও আচ্ছা নিচেরটা পুরো কমপ্লিট Ege khapna dahotai buksong norok khnai man khana mistri ni khoptui dai norok nugo man khana Tulashikhor ni market Kwtal borok thao 3 mas ba 4 mas ni bisingo mo je wall tomoni borok complete hinai plus soho complete hinai eta yang baki tongko ngai dai oroni tongko hitibo 26 ni bisingo no clear ngai 26 27 ngai oro 27 ogo ngai bazar khai man sinai মানে 27 পিলার এবং বাজার খাই মানছে নাই অবহাই উদ্বোধন হইতা অবহাই হনে কখমা দেখা দাওতাই বসং নরব ফাইনে পিডি গাই Tulashikhor হাতি আজখানা কই ম তাংখা মানে তেপ্রানি বিসিং পাহাড় এরিয়াও গাই Tulashikhor মার্কেট মতো তো সাই ফাস কাহাম তাংজাক মানে গাই ওমহাই সামু কাহাম তুই ফাইগা মন্ত্রী Animesh Debbarma তাং বলায় দনাইবা বলায়ো গে মন্ত্রী Animesh Debbarma হাইকিনো MLA Ranjit Debbarma 24 Ramtonagatni MLA Ranjit Debbarma bo bini je samung khaimani bo bolayo bo Facebook post khalayo kintu Montri Animesh Debbarma mo Tulashikhor ta bo post khalayako ge Ranjit Debbarma bo post abakin khaitongo je bo samung kaham khaitomone no ge samung kaham khaimon no jengbo bini ro thangnai thangkai jemu nukha jemu bolani MLA Ranjit Debbarma kaham samung khaika jemu bolani ta ei obahaino Montri Animesh Debbarma samung khaikankai jemu bolani kai MDC Tulashikhor Debbarma le miya si phaibo MDC enggak boleh tam khaimang khaba enggak bini no sajagi noi bilana takba bo samung kaham khaipeke bo 3-4 mas ni bisingo bo samung kaham khaikai je ba 5 বছর bisingo bo samung kaham khaikai je jemo bini no bumung khoi tongan bilana enggak boleh miya si phai kono samung bo mane samung si khaimeko
samung khane jora maya ko kai jeng bini bung nong le bahai kai jeng phonai ba ge bin bung ba khojai dong sanai blana bo md sing tong phono e obo hai ge mon jo na mi tano tu jong ga ba to apno baksa baksa jol jau ta tamno jol na tong ba single satai single phonuk tai jeng phonogo jonata public no jeng khnari bo jonata public ro mo hai samung ro no tui phamane hara hamja khmane ge naidi Montri onami debro chugya borono bo chubable অনেক জ্বর চুবাবো বিনর অফিসাव गोबां पार्टी खाइनो थांगो आगि बर या खालि मा फाइया 1000 गाइसे फानो 2000 फानो बा निनि 5000 फानो आबाके माइसा द्रप रि रहर बिन पार्टी बरन थांब्रुबो ओंखाय अ बर रसे तिनिखाय काइसे Montri onami debor मना हामियान साइदं ओंखाय आबो किसा साबा आंले बनो बिनि बागै खानां सामानैया माने बर साबो गाहाम साबा हामिया अबोनो बुनादिता ngay nung patcha bole Montri tongho te 2 bosor thingno tongho ngay bobo to nini bagui no khai tonglo na ngay obo hairo no bo kisa sadi ma ngo mane bolad ma ngay ko tabung nadi Sutombor Debbarma chini takuk Sutombor Debbarma ani amchani no chini Tulashikhor amchani no bobo bo khoroksa Tulashikhor ar diplom ni BSc vice chairman bobo tabu ko kuchan lamono sisi road bobo kaisa por pujal abar khana khai rikha ga tabu malsini molono o sisiru bong thangano gere dam tongba ge je borok khai demo bo ma sanai blana ma bolani blana abri ni BJP CPM Congress IPP Debbarma tha BJP hinda tongba jingba phong tai ba jong jot ding ma tong ma neutral borok ba ma tong nai no jong ni nai ngo tong nani binai ngo tong nani ang abo hai ani rasati ni haporo ang media hangkai democracy ni fulfill ra ang tongo ang अधिकार तंगो कक सानानै जों नरकनि जे पलिटिक्स अधिकार दं मानो चिनबो अधिकार दंगो जों बो कक सावो आउन बागैनो नैनि राजनीतिक तामुं दं नैनि यांगो जनता तामुं दं जों अबनो सनायो गनिनि राजनीतिक करसन खाय तमनि गो खाय दं जों बले साइमिया नर बिसिंदि करसन खाय नर करसन खाय रांसा फुले जों साइदमान बा गे पाब्लिक को होय होरानि दिबा दिनै कायसा सामुं फाइबो आरो करसन खा आरो नर पार्सेन्टेज रांना हासलायखा सामुंगा गाहामबै इंया सामु गाहाम तांजा गया अब हां दं हांगे बा बाहागे जनता पाब्लिक डेभलप नायबा ए अपिरो न जों साइमिया को डेभलपनि या प्रो डेभलपनि सागेनो जों ताजे यांगो तामु फुनो फिनै अब नरनि कबले जों अबुनाया जों फुनो खानाय निनि रांखौ साबायबो गरै निनि रिबायबो गरै नों गाहाम गनि न फुंनाय नों हामिया गनि न फुंनाय जों जनतानि पाब्लिकनि बसकांगो जों तंनाय पाब्लिक बाय तंनाय पाब्लिकनि सामुंगो जों बासाय सामुं फुनंनाय पाब्लिकनि डेभलप दा इंया आबोसि नायदोंनि खाबन दावते बगसं सालबुरुम बुरुनो न गबय मांफि फुं थाना माने जों अबाहायखनो गाहाम सामुं गाहाम मांफि न जों न तै फुंखयो नायदोंनि जायगा चिनि कक्टिबि सालबुरुम